musique de Karina m'aide à me connecter à moi-même. Souvent dans les concerts, je ferme les yeux et je rentre au plus profond de moi-même. Il est rare aujourd'hui d'avoir une musique qui nous invite à se taire, tout simplement. Qui nous invite au silence et à ce voyage intérieur. I find Karina's voice and approach very ethereal, magic. You have to listen to it, it's beyond telling. اسمي كارينا ليريك، مغنية ومؤلفة موسيقية. بلشت البيانو على عمر 6 سنين، عملت 11 سنة بالكونسرفاتوار. بيي بدأ بيانو على السمع، فكل ما أنا كنت عم بتمرن وعم بتعذب بيجي بيقعد محلي على البيانو، ببلش يعزف اللحن يلي أنا كنت عم بتمرن عليه، بيعمل له variations وبيصير يرتجل وبيألف أقسام جديدة، بيرجع بينهي الموضوع بيوقف وبيفل. كنت حس إنه ليش أنا ما فيي 3 نوتات ما كان فيي ارتجل. فهذا الشيء خلق مثل نوع من غضب إنه أنا عم بروح على الكونسرفاتوار ليه ما عم فيي ألف موسيقى. قلت إنه ما بقى رح أرجع أعزف إلا ما يكون شيء أنا مألفته. فسكرت البيانو. من بعد ما وقفت البيانو والموسيقى صار عندي اهتمام أكثر روحاني، فرحت بطريق أخذتني على الهند. آخر مشوار قعدته بالهند قعدت سنة، مثل طهر أشياء كتيرة جواتي وصار عم يطلع ألحان موسيقى كل الوقت، كل نهار براسي صار في موسيقى. قدرت أرجع أتواصل مع البيانو. من هيدا النهار تقدمت، ضليتني ألف وتطورت كموسيقية وأنا كشخص. Karina's music resonated very deep in my heart and felt it was so aligned with the spirit of Finitude and Eline that I asked her to contribute a song to the end of the film. Elle se sculpte et c'est beau à voir, c'est très beau, je crois beaucoup en elle. Watching the evolution of her music in not so long of a time path. Now I would like her to be one of the women that I'm interviewing for Finitude's global project. I met Karina a couple of years ago. She invited me to a performance. She was really amazing. I totally fell under her spell. And the first thought that came to my mind is that she has to be at the opening of the House of Artists due in fall 2019. Karina porte en elle plusieurs cultures. Elle a un héritage, l'héritage libanais, l'héritage francophone, l'héritage arménien. Dans son travail, on retrouve cette diversité. الألبوم يلي عم بشتغل عليه وبدي سجله رح يكون فيه بيانو كومبوزيشنز، رح يكون فيه أغاني بكذا لغة، عم بألف بالعربي بالإنجليزي وبالفرنسي. صار عندي أغاني ومعزوفات كتار ولا حتى بيساووا على ألبوم واحد. كوني independent artist أعمل crowd funding حسيت أزبط طريقة لأحفظ على الحرية تبعيتي، الحرية بالcreativity وكيف بدي الألبوم يكون. Il est très dur de se produire en tant qu'artiste indépendant. Il y a très peu de labels sur la scène musicale au Liban et très peu de soutien. Il y a très peu de mécènes aussi. Aujourd'hui, en 2019, je pense qu'il est important qu'elle sorte son premier album, ses premiers morceaux. Donc le crowdfunding de cette année est très important, très essentiel pour sa carrière d'artiste. Et j'espère qu'il aboutira et qu'on verra d'ici 2020 l'album. السؤال الوحيد هو إنه إذا رح أقدر سجل الألبوم أو براسي الموسيقى حتضل. بتمنى أنتم كمان تشاركوا هذا الفيديو مع كتير عالم كرمال أقدر أوصل صوتي تقدروا تسمعوا موسيقتي. stretching. Okay, stop. Musically.